मॉर्निंग डिस्ट्रिक्ट गोलाघाट आज 142 बटालियन के द्वारा इंटर बटालियन ऑफ जोरहाट सेक्टर के बास्केटबॉल टूर्नामेंट 2025 का शुभारंभ करने का प्रोग्राम गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल स्टेडियम में हुआ है। ये कमांडेंट मोहिंदर कुमार उनके नेतृत्व में ये प्रोग्राम आयोजन किया गया है। इस टूर्नामेंट में टोटल 11 टीम ने जो जोरहाट सेक्टर के बटालियन के द्वारा टीमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये 3 दिन का प्रोग्राम होगा। आज उसका शुभारंभ किया गया है और 12 तारीख का इस टूर्नामेंट का क्लोजिंग होगा और विजेता टीम को पुरस्कार से मेडल दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। गोलाघाट जिला क्रीड़ा सन्थार এই বাস্কেটবল কোৰ্টত আমি পুৱাই উপস্থিত আছোঁ। খুব সুন্দৰ বাতাবৰণৰ মাজত 142 বেটেলিয়ন যোৰহাট ছেক্টৰৰ আণ্ডাৰত এখন বাস্কেটবল প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে। ইয়াত সৰ্বমুঠ 11টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই 11টা দলেই একোটা প্ৰশিক্ষিত বাস্কেটবল দল আৰু আশা ৰাখিছোঁ CRPFৰ 142 বেটেলিয়ন আয়োজন কৰা যোৰহাট ছেক্টৰৰ আণ্ডাৰত এই প্ৰতিযোগিতাই আমাৰ খেলুৱৈসকলক প্ৰভাৱিত কৰিব আৰু অনাগত দিনত এই খেলে বাস্কেটবল খেলে আমাৰ খেলুৱৈসকলক আকৰ্ষিত কৰাৰ লগতে তেখেতসকলক আগবাঢ়ি যোৱাত খেলৰ এই যি মাধ্যমৰ যোগেদি তেখেতসকলক প্ৰতিষ্ঠিত কৰাত সহায় কৰিব আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ 142 বেটেলিয়নে এইদৰে গোলাঘাট জিলাত বিভিন্ন ধৰণৰ খেল পাতি আমাৰ যুৱচামক আকৰ্ষিত কৰি খেলৰ প্ৰতি আগ্ৰহ গঢ়াই তুলিব। তাৰ কাৰণে আমি 142 বেটেলিয়নক অনুৰোধ জনাইছোঁ।